अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं आवाज़ राइडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले 3 बड़े ज़लज़लों के बारे में, जिनका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी फरमाया है कि ज़लज़ले आम ज़लज़ले नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाले खुसूफ होंगे, जो कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। क़यामत से कबल आने वाले बड़े निशानात क़यामत में ज़मीन के 3 बड़े ज़लज़लों का ख़ुसूसी अहादीस नबवी में ज़िक्र मौजूद है और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 ज़लज़ले कहाँ आएंगे, इनका वक्त कब है, कुरान और हदीस में इनका क्या ज़िक्र मौजूद है और मुसलमानों के लिए इसमें क्या पैगाम है। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये इल्म ईमान को ताज़ा करने और आखिरत की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो, जिनमें से एक मशरिक में ज़मीन का धंस जाना, दूसरा मगरिब में ज़मीन का धंसना और तीसरा जज़ीरा अरब में ज़लज़ला यानी खसफ होगा और इनके इख्तिताम पर यमन की तरफ से आग निकलेगी जो लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। इसी किस्म की रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान की है, जिसमें इन्हीं 10 अलामात क़यामत का जिक्र है और इनमें तीनों ज़लज़लों के बाद यमन से आग के निकलने की तस्रीह की गई है। यूँ एक मुस्तनद रवायत से वाज़ेह है कि क़यामत से कबल ज़मीन का 3 जगहों पर शदीद खिसक जाना कतई तौर पर जोग्राफियाई सूरत हाल है, एक मशरक़ आलम में, एक मगरब आलम में और एक जज़ीरा अरब में। दोस्तों, आइए अब तीनों वाक़यात को इनके महल वक़ूअ के एतबार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मशरिक में ज़लज़ले की, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि मशरिक से मुराद वो इलाका है जो अरब से मशरिक की तरफ वाक़ है, मसलन ईरान, अफगानिस्तान, हिंद, चीन वगैरह। यह ज़लज़ला इतना शदीद होगा कि लोग कहेंगे कि क्या ये वाकई क़यामत की निशानी है। और दूसरा ज़लज़ला जिसके बारे में हदीस मुबारका में जिक्र किया गया वो है मगरिब में आने वाला ज़लज़ला, और मगरिब से मुराद अरब से मगरिब की सिमत यानी यूरोप, शिमाली अफ्रीका या बहरा ओकियानूस के इलाके हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि शायद ये इलाका शाम से मगरिब की तरफ फैल जाएगा। आखिर में बात की जाए जज़ीरा अरब में आने वाले ज़लज़ले की, तो ये तीसरा ज़लज़ला अज़ खुद जज़ीरा नुमा अरब यानी सऊदी अरब, खलीजी रियासतों या यमन के इलाके में होगा। सही बुखारी में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल ज़लज़ले बेशुमार बढ़ जाएंगे। इन मकामात का इंतखाब भी अलामती है ताकि दुनिया के वसी मशरिक और मगरिब दोनों जानिब और अरबी कल्बी इलाके में ये आफात हों। अहादीस में लफ्ज़ खुसूफ ज़मीन का धंस जाना और ज़लज़ले के लिए इस्तेमाल होता है, जो बताता है कि ये वाक़यात सिर्फ मामूली ज़लज़ले नहीं बल्कि बहुत शदीद जोग्राफियाई तब्दीलियाँ होंगी। मुहद्दिसीन ने वाज़े किया है कि आम दौर में ज़लज़ले आते रहते हैं, मगर क़यामत के करीब ये 3 खुसूसी ज़लज़ले पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होंगे। जैसा कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़मीन के मामूली धंस जाने के वाक़यात तो मामूल के हैं, लेकिन इन 3 ज़लज़लों से मुराद उनसे कहीं बड़ा और ताकतवर ज़लज़ला, यानी जगह के एतबार से भी और शिद्दत में भी अजीम। इसी तरह मुआसिर उलमा ने निशानदही की है कि आज कल ज़लज़लों की तादाद में इजाफा और इमारतों का मुनहदम हो जाना रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है, जिससे उलमा अलामात क़यामत से ताबीर करते हैं। शेख साले अल फौजान हिफ्ज़ल्लाह फरमाते हैं कि ज़लज़लों का बढ़ जाना, ज़मीन की लर्जिश और इमारतों का गिरना, लोगों का घरों से भागना, ये सब कायनात की आखिरी ज़माने की अलामात हैं और ये अभी भी हो रहा है। अहादीस से पता चलता है कि ये 3 ज़लज़ले क़यामत के बहुत करीब होंगे, यानी दीगर बड़ी अलामात के साथ साथ ज़ाहिर होंगे। जैसा इमाम तिरमिज़ी से रिवायत में आता है कि इनके बाद यमन से आग निकलेगी जो लोगों को महशर यानी अल्लाह के हजूर इकट्ठा होने की जगह तक ले जाएगी। इसके अलावा एक हदीस में इरशाद है कि क़यामत की बड़ी अलामतें एक लड़ी की तरह है, जैसे मोतियों की लड़ी होती है, यानी जब पहली वाक़या होगी तो दूसरी फौरन इसके पीछे पीछे आएगी। हज़रत इब्न उमरू से मनकूल हदीस में है कि क़यामत की अलामात कुबरा यके बाद दीगरे होंगी, जैसे मोतियों की लड़ी, अगर धागा काट दिया जाए तो मोती एक के बाद एक गिरते चले जाएंगे। इसी रिवायत को इमाम इब्न इसीमीन ने भी बयान किया है कि दज्जाल के हवादिस के 40 दिन गुजारने के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। उनके बाद याजूज और माजूज का फितना बरस पड़ेगा और ये सब अलामतें वक्फे के बगैर वाक़या होंगी। इन अहादीस और मुफस्सिरीन की तशरीह की रोशनी में ये फ़हम मिलता है कि मशरिक़ और मगरिब के ये ज़लज़ले क़यामत से चंद लम्हे पहले ही रूनुमा होंगे, यानी बड़ी अलामात मसलन दज्जाल का ज़हूर,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا براہ راست نمودار ہونا وغیرہ، اور اس کے بعد فوری طور پہ یہ 3 زلزلے آئیں گے اور ان کے بعد فوراً ہی یمن سے بڑے پیمانے پر آگ نکلے گی۔ حدیث ترمذی میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج اور دابت الارض وغیرہ کے بعد 3 زلزلوں کا ذکر ہے، اور پھر یمن سے آگ نکلنے کا ذکر آتا ہے۔ یہی ترتیب علماء سنت کا اتفاق بھی ثابت کرتی ہے۔ امام ابن کثیر اور قطب الدین رازی جیسے مفسرین نے بھی ان روایات کی تفصیل بیان کی ہے۔ مثلا ابن کثیر نے اپنی تفسیر اور علامات قیامت کی کتابوں میں انہی احادیث کو نقل کیا اور بتایا ہے کہ یہ نشانات جیتے جاگتے واقعات ہیں جن سے اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے کہا کہ قیامت کے قریب یہ خسوفات عام سالوں کے زلزلوں سے کہیں زیادہ عظیم ہوں گے۔ تمام مفسر اور علماء کی آراء اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ واقعات صرف اس بیان کی صراحت ہیں اور اس پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ بھی ہے۔ مثلا شیخ صاحب البانی نے صحیح مسلم پر حاشیہ تحریر کیا اور ان احادیث کو صحیحیت کے حوالے سے مستند قرار دیا۔ شیخ صالح الفوزان کا بیان بھی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ زلزلوں میں انتہا درجے کا اضافہ، زمین کا کانپنا اور عمارتوں کا ملبہ ہو جانا، یہ سب قیامت کے قریب کے حالات ہیں اور بڑی حد تک ہو چکے ہیں۔ اس طرح کے فقہی اور علمی حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ان علامات پر ایمان لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت سے پہلے اور قیامت کے دن زمین میں ایسے زلزلے آئیں گے جو آج تک کبھی نہیں آئے تھے۔ اب دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ان واقعات اور علامات قیامت میں کیا پیغام۔ علامات قیامت کا یہ بیان مسلمانوں کے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ ان واقعات کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، جیسا کہ تفاسیر سنت میں آیا ہے کہ یہ آیات اور روایات اس لیے ہیں کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ قیامت بہت قریب ہے تاکہ وہ اپنی تیاری کریں اور نیک اعمال میں مصروف ہوں۔ امام ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ یہ واقعات جیسے کہ دھوئیں کا نمودار ہونا اور زلزلے وغیرہ ظاہر کرتے ہیں کہ قیامت قریب ہونے والی ہے اور مومن کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ عصر حاضر میں قرآن و سنت کی ان نشانیوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے آج کل زلزلے، آفات، سماجی ابتری پھیل رہی ہے، علماء بھی اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ زلزلوں کا ہو جانا اور ان کی شدت یہ بتاتی ہے کہ انسانیت قیامت کے دروازے پہ ہے، اور اس لیے عام مسلمان اپنی دینی حالت درست کریں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، گناہوں سے توبہ کریں اور آخرت کی تیاری کا کام کریں۔ احادیث میں بھی اس کی ترغیب ہے، اور ان علامات کے نظر آتے ہی نیک اعمال میں جلدی کر لی جائے اور ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ تو دوستو یہ زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو آج مضبوط محل اور عمارتیں ہم بنا رہے ہیں، کل وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ زلزلے آنے سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں، توبہ اور نیک اعمال کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد نیکی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی آخرت کی تیاری کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہوگا دعوت الارض، جو کہ قرب قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔